we have DSpace as well in this training session. So we will have a few words about the DSpace. DSpace क्या चीज़ है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या चीज़ है, डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज पे हम थोड़ा सा इंशाल्लाह हम बात करेंगे, फिर we will move towards the online searching. Okay, here we have a definition of the digital library. Digital library is a library in which collections are stored in digital formats as opposed to print, microform or other media and accessible by computers. The content may be stored locally or accessed remotely. कुछ बात पढ़ा ना, ये वही बात है जो हम सुबह से करते आ रहे हैं. डिजिटल लाइब्रेरी की ये एक कम्प्रहेंसिव डिफिनीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक बात तो ये कि डिजिटल लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं कि हम कलेक्शन को स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में. और ये ब्रैकेट्स में आप देखिए एज अपोज टू प्रिंट, माइक्रोफॉर्म और अदर मीडिया. यहाँ पे हमारे पास ना प्रिंटेड होते हैं ना माइक्रोफॉर्म में होते हैं, कुछ दूसरे फॉर्म्स में हमारे पास नहीं होते, उनके अगेंस्ट सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास होते हैं. एंड एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर्स. मेरी डिजिटल लाइब्रेरी अगर ऑफलाइन है तब मैं उनको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूँ. ऑनलाइन है तो पब्लिकली मेरे जितने यूजर्स हैं उनको मैं एक्सेस दे सकता हूँ और वो उनको जो है एक्सेस कर सकते हैं. डिजिटल लाइब्रेरी, और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम कौन सा सॉफ्ट यूज करें? DSpace. नींद आ गई आपको? DSpace हम यूज करेंगे. DSpace के अलावा और कौन से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास? ग्रीनस्टोन जी, केलेवर है जी, और ग्रीनस्टोन. ठीक है, ये 3-4 हम जिक्र कर रहे हैं, कोशिश करिए आप ज़हन नशीन कर लें. तो ये सॉफ्टवेयर पर हम यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज, और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रहे हैं. फंक्शन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी. So here we have access to large amounts of information to users wherever they are and whenever they need it. Remote services, ठीक है, अपने डोर स्टेप पे सर्विसेज मांगने वाले लोग, अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो मटेरियल्स मांगने वाले लोग, उनके लिए फिर हम डिजिटल लाइब्रेरी की फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं. खुद सर्च भी करें, ठीक है जी, खुद डाउनलोडिंग भी वहां से करें, इवन दे कैन मार्क सम थिंग्स. इवन हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज भी हैं कि वो ऑनलाइन उसको रीड भी कर सकते हैं, रीड कर लें, ठीक है. अच्छा, हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं इवन इन ऑन और डिजिटल लाइब्रेरी कि कौन से मवाद आप डाउनलोड कर सकते हो, कौन से मवाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये भी हम रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा सकते हैं. एक्सेस टू प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज. कोई जरूरत नहीं है कि हम कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करें दरमियान में. आप खुद बैठे, खुद जाएं, खुद देख लें. वहां से अब बुक्स है, बुक्स आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आप देख सकते हैं. एक प्राइमरी सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आपको हमें एक्सेस दे रखी है. सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट अलॉन्ग विद टेक्स्ट. डिजिटल लाइब्रेरी में ये एक अहम पॉइंट हमसे मिस हो गई थी कि डिजिटल लाइब्रेरी नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ बुक्स. हमारे पास ई बुक्स है ना, ई बुक्स का लफ्ज मैं गलत यूज कर रहा हूँ, डिजिटल बुक्स, ठीक है सर. डिजिटल बुक्स हमारे पास जो है, इसके अलावा इसमें हमारे पास स्पीचेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हो सकते हैं. नहीं, मैं वीडियोस की बात कर रहा हूँ, वो भी आप मैनेज कर सकते हो वैसे, ठीक है. आप ऑडियोस की जो फाइल्स है वो भी आप मैनेज कर सकते हो. आप इसके अलावा जो नॉन बुक्स हमारे पास आर्टिकल्स है, जर्नल्स हैं, ये तमाम चीज़ें आप क्या कर सकते हो, उसको आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो. नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी ऑन इंट्रानेट एंड इंटरनेट. What is the difference between intranet and internet? Any volunteer from this side? What is the difference between intranet and internet? We have two terminologies here. Can you see there? On fourth. Network accessibility on intranet and internet. जी. सर मैं इनसे एक सवाल करता आप लोगों से. आप सुन लें. www उसको एक्सप्लेन करें. वर्ल्ड वाइड वो क्या है? इंटरनेट. तो सामने क्या पूछा था जी? इंटरनेट मतलब वाइड रेंज जो एक्सेस होती है उसको इंटरनेट कहते हैं, और जो एक स्पेसिफिक एरिया में आपको एक्सेस दी जाती है किसी भी चीज़ की, उसको इंट्रानेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल
سر جیسے لین میں آ جائے گا یہ انٹرنیٹ لوکل ایریا نیٹ ورکنگ. جس طرح سر نے آپ سے کہا نا کہ what does www means of this and that, we have the first thing is intranet and then internet. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا جو مختلف کیمپسز میں آپ لوگ رہ رہے ہوں گے, شاید کوئی یونیورسٹی کیمپس میں ہے یا ادھر, سم ٹائمز واٹ ہیپن کہ ایک خاص اسپیسیفک نیٹ ورک ہوتی ہے جو کہ اونلی لمیٹڈ ٹو اے اسپیسیفک کیمپس. آپ اسی کیمپس میں ہو, اسی پریمیسز میں ہو تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. اگر آپ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. واٹ از دس؟ دس از ایکچولی انٹرانیٹ. مینس the internet facility in a specific area is called the intranet. وہ آپ کو اسی کے اندر آپ کو ایکسس دیتی ہے. اور انٹرنیٹ دیٹ از واٹ سیڈ بائی سر کہ www ورلڈ وائڈ ویب, آپ اس پہ کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہو. سو all these would be happen or would be possible with the help of a digital library. جب ہم ڈیجیٹل لائبریری کی بات کرتے ہیں, ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. میں اپنے کیمپس میں فار ایگزامپل کاپی رائٹ ایشوز آتے ہیں, یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ڈیجیٹل لائبریری میں جتنے ہم بکس رکھتے ہیں, جتنے آرٹیکلز رکھتے ہیں, تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسیمینیٹ نہیں کر سکتے وداؤٹ دا پرائر اپروول آف دا اتھارٹی اور دا پرائر اپروول آف دا آتھرس. وہ ہمیں کہیں گے تب ہم اس کے لیے اپنے لاز ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز, کہ ہم اس میں رہ کے اس کو آپ, لیکن وہ پھر منع کرتے ہیں کہ آپ جتنی بھی آپ کی اپنی اگر ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کو آپ آن لائن نہ رکھیں تاکہ ہر بندہ وہاں پہ جائیں, اسے ڈاؤن لوڈ, وہ کمرشل پرپز کی بھی یوز کر سکتے ہیں, کسی اور کے لیے. حالانکہ ایجوکیشن پرپز کے لیے لاز ہیں کہ وہ آپ کر سکتے ہیں. ان کو مختلف کانفرنسز ہوئے ہیں اور مختلف کیا کہتے ہیں اس کو, تو اس میں کچھ لاز پاس ہوئے ہیں کہ آپ کسی حد تک اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ اس کو آن لائن, ڈیجیٹل لائبریری کو آپ آن لائن نہ رکھیں کیونکہ یہ مسئلے پھر پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ ہم پاکستان میں تو اٹس ناٹ اے بگ میٹر, ہم ان ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور 5 سال کی کنڈیشن ہے کہ 5 سال سے پرانا مٹیریل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. نہیں سر, اس کے لیے میرے خیال میں ایک تو یہ کہ آفٹر دا ڈیتھ آف دا